Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 15 octobre 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. La réaction de Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratisée du Congo, après le conclave de Nairobi. Et aussi, on va développer sur, les forums économiques à Washington, sur lesquels Madame la Première ministre de la République, toujours à démocratie du Congo, a pris part. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, mtisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Gisi mulisikia anasema video, musikie Joseph Kabila anasema nini après conclave ya Swandiza Nairobi, Toland. Na pale pale tutasikiliza, tutaoneshwa image tu ya forum économique kama ya investissement mule mu Washington kwa américain na premier ministre Kisimtoka sema mu introduction. Toland. C'est une évidence, hein? Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse. Tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de l'opposition. Et donc, je ne peux que répondre positivement à l'appel de l'opposition pour former une force. Et je pense que vous l'avez suivi, et tout le monde est d'avis aujourd'hui que la voix de l'opposition, c'est celle qui va s'exprimer au terme de ces travaux. Non, mais vous êtes là, vous. Il y en a quand même quelques-uns de vos compatriotes de l'opposition qui ne sont pas là. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à Fayoulou, je pense à Kabound et aux autres. Est-ce que ce n'est pas déjà un mort n'ayant pas réussi à avoir une sorte d'unanimité, d'adhésion de tout le monde par rapport à cette... Je ne pense pas. Je crois que même en pleine démocratie, il n'y a pas unanimité. L'unanimité n'existe pas. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et le grand nombre est ici. Et donc, le peuple se retrouve au travers le grand nombre. C'est ça le principe de la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité, c'est plutôt le grand nombre. Et je crois, Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un professionnel, vous êtes à mesure de dire que le grand nombre se trouve ici. Écoutez, quand nous, on a critiqué l'agression, mais est-ce que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont jamais fait? Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Mais je pense, Perrault, le problème le plus profond n'est pas celui de critiquer l'opposition ou de ne pas critiquer l'opposition. Le problème le plus important, c'est d'abord, est-ce qu'on travaille pour le peuple congolais? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que les transports... Donc, huyo ni Joseph Kabila mwenye iko naongea. Heureusement Joseph Kabila haiko mgeni kwetu, kila Kongola namjua. Et dans le cas contraire, piko wengine wangaba namuita ni president wao. Mais constitution hapa haisemi vile. Na pourquoi tunakia commenter? Au juste tunakia commenter ni juu ba Congolais balamuki, ni juu ba Congolais bakwe na pima kuwaza parce que unasikia uvivu na juu ba Congolais bakwe na yua kuseparer. Donc bale banapenda nchi iende mbele, bale banapenda siasa, bale banapenda bayone Kongo na ifanye suicide, bakwe na ile capacité ya kwanza yua biko binapita na kuwa na yua donc kuseparer maji na mafuta, bunga na mai, bunga na mafuta. Ndio maana tunakiaka fanza makomentari na tunakiaka komante kubienye balisha fanza. Jana nilifanya emission, niliongea juu ya hii conclave, niliongea juu ya Kenya, niliongea juu ya Kabila, niliongea juu ya bale wote bakteri bemliona ngubali kutanana nguswadiza friction ya opposition. Ukisoma pays zote za monde saa hii, soma politiki ya pays zote za monde saa hii, hakuna nchi ungali utakutana wangana fanya politiki saa vile biko nafaa Kongo.
hata Gaza kwenyewe habiko nafaa politiki vile. Kule ndio politiki hautajua kama politiki kama waliambia kama politiki wanadai fanza juu yabo hivyo. Kama waliambia ndio walisomaka. Kama waliambia kama politiki unafanza juu ya watu, juu ya netre ya watu, kama unafanya juu ya développer pays. Donc on ne comprend absolument rien. Nous avons déjà qui veulent se pérenniser au pouvoir, qui veulent rester au pouvoir éternellement. Et donc, ils n'ont pas autre ambition que de se maintenir au pouvoir. Ils n'ont pas autre ambition que de piller, voler l'argent du peuple congolais. Ils ne sont pas là pour développer le pays, ou bien pour songer, ou bien pour, disons, faire le pays comme un pays normal. Plutôt, c'est pour l'égoïsme, c'est pour l'intérêt individuel, et c'est pour le gourmandisme, si je peux le dire. Bale batu bale. Pico bengine, il y a des autres qui veulent rester éternellement comme Dieu. C'est Dieu seulement qui reste éternel. Donc, qui peut rester éternel. À part Dieu, je ne vois pas autre chose que ce soit inhumé, que ce soit qui ce soit mwenye anaweza bakia éternellement. Mais ndio bianga na fanza. Joseph Kabila mpaka saa hii atui kama ngala na wenda pouvoir. Na nini nakale na déranger, inakale na déranger comment saa hii ashakuwa mwema, comment diable saa hii ashakuwa Mungu. Na ndio mnashoko prendre wa politiciens soi-disant congolais. Ndio mwesa ibashaza tia mbele juu ya kuwa complexe, juu ya kuwa babruti. Donc, juu ya kupenda makuta. Paka batu bashaga shindwa kusepare dike na ngombe ya naume. Bale batu bale. Sasa, gisi mlisikia yeye iko nasema. Niko najiuliza, nini iko na motive kufanza tena vile? Tunaona benzake ba president akishamaliza mandaki anaenda tafuta kaza tafanza. Anaenda tafuta swati shamba, anaenda fungula swati kabutike, anaanza jishindia pale, anabitoke. Puisque kama habito kama afe vile akishenge tena politique, donc iko na Twitter sie tumwangalie kujua kumtuma niye peka naenda yeye peke. So gisi muangalia na gisi muongea, niye sasa tajijua mwenyewe. Mais hatutaenda muongea sema no mwali yiko na waza. Pourquoi? Parce que mtu mwenyewe anapenda kuwa na décider juu ya maisha yangu. Kama uko unapenda kuwa décider juu ya maisha yangu, il faut mimi kutraiter gisi mimi nataka. Jusqu'au kuita naye ni vile vile. Hakuna kwenye hayafika. Afrika Kusini, Kenya, wapi aseme no iko na tafutia amani. Me niko na waza kama maili yote si ya kuaga ningali convaincu, niko optimiste. Donc kama yeye hayakuaga na difference entre yeye na Chilombo, entre yeye na Nanga. Bote kazi na instruction biko na kamatia kwa ule mtu moyo na agenda yeye biko na push agenda ya ule mtu moyo. Si kama tuko naelewana hapo hivyo. Sasa yeye kunambia ngwaseme no iko conclave ngo sikia biko tafanza wanaenda mtoa chuba na kuambia sema kama hii conclave yabo ilikuwa na 3 points essentiels, notamment aseme bangana enda analyser ile conflit. Donc en profondeur na beko tafuta mécanisme ya kutoka mwele conflit asena kumalizana na tyrannie wala dictature ya mtu mwe banaita Félix Antoine Tshilombo. Et donc ukikopana unasema hapa watu ni bavantilier biko kule joma intérêt personnel. Depuis tuko kama ni 3 za ikani 4 ewe nyonga naenda analyser saa nyonga nda sonje saa hizi. Unasema kama inakuwa sababu watu walikunywa bangi, so walikunywa mara bekazidisha kipimo. Twende tusikie tuongee Nairobi. Na wanasahabu kama hivi bibiko nawaza seme Kabila ilikuwa vya zamani ndio kwa landa watu kama ni mtoto wa mzee. Ile bduru tushaka ito ile bduru haikuwa tena. Amweke wewe unapenda kubakia duru. Wewe kama unapenda kubakia duru, wewe bakia duru. Mimi sipendi kubakia duru mimi.
Mais ile ni intimidation ngo ni mtoto wa mzee asiye ndio mwenye tanani nchi aseme konsor aseme ni zamani batudanganya kabisa danganya mtu mara pili na wakikudanganya mara pili maki wewe ndio kiwelewele maki wewe ndio kizeze mimi hawezi ndanganya mara pili unaweza nifrapeli moja mara pili hauwezi donc ndio hiyo habari so kimuuliza mpaka saa yangana kakamana kunini vraiment siwe kama naweza kuwa na explication na biko nafanza kwenye si atake people tu atukubatuma aye batu kama mnasema vraiment kwa politiki unaenda kama unaenda ndo ngambo ya nani ya bon tuseme tutio kwanza Felix kama unaenda ngambo ya enemy mwenyesha huwa watu kama ni 13000 kani 14000 personnes gisi tunaona watu kwa sufre Bukavu tunaona watu kwa sufre Goma na Ruchuru na Bunagana et puis wona shimama tena ngwaseme no wenda basutenire vale watu David sema kama uko mgonjwa. Donc Waingereza wanasema there's something wrong with your head. Ndio ile habari. Hapa bwana biko natuchezesha juu mkutana hatuna ile generation Z. Wale generation Z mwenzao Madagascar sasa ya baongei. Na njoo mlikuwa problem ya mai tunakura baongei. So imagine batu biko banajirevolte vile ingekuwa sio wale babana nabo kipande ya nchi. Donc president kama ni histoire. Lakini siye wapi biote binafanyika. Bia mzuri twende tu. Bia mbaya twende tu. Sasa huko mtu gani mwezi kusirika? So tusikie na si buluma basi kwanza unasirika kwa na usiku moyo unakatalo sema no hivi mimi hataniingia. Mie Kabila aona anateseka sana, ona depini za Luasi ya siauzaka kaleso, depini za Luaga siawa nishindo kwa waje kupata makuta. Et donc batoshe basi hata ile idea kama naweza kusirika. Lakini bashaka tano. Kwa sababu ile kuenda wanda makanisa wanaambia kwa usipime kusirika. Bakufanyia mbaya wewe unasema tu amen. Bakufanyia mzuri wewe unasema tu amen. Ndio vyenye tuko na assiste kule Kongo kule. Do hii inaniweka kusije ya pili ya Madame Sumino naye iko Washington. Ngwasemi kwenda kuongelea baba Amerika ya investissement. Mpaka nasema hii nchi sa Kongo naweza ndongea investissement. Juu investissement na kwa wapi Kongo? Na mwazeke investir Kongo mwa ile situation ya vile. Donc ni vitu vyenye hauko naweza kukuprendre. Ngwasemi no business. Nani mtafanya business kwa watu peke yake? Business kwa kuna infrastructure, hakuna internet, hakuna kura, hakuna maji. Ile business ule mtu atafanya itakuwa business itafanza mwangle gani? Siui. Donc, hapa ni wale ba politiciens, tuko mbale wale ba politiciens na kitoka kule kumwezi wampe $500,000 yake, au de mois iko kena milioni moja. Si huko international lamiko tawaza sasa tunako kutoka. Sasa kama tuko na ba politiciens, sasa kama shatu kwa ina nyumba, sasa kama shatu kwa ina nchi. Kisa ebo baishi saba mwana. Donc ndio habari ya Suminwa hatui ba Amerika watampatia nini na ba Amerika wako wanashangana kwa baba anapatia franga na kama anatumia kwa zile franga. Bana kama wezi to uplift kwa baba anapatia kile milioni. Ifale kwa navandikia tuambie kama wao watu mkiacha franga hawazifikishaki bana zagabulia muhewa msukuru na mumomba ache bibi yake tu vile vile kisi vinakuwaka. Ndio bakiacha kutupatia hizo hapa hata kufa na shata kufa juu tuko bana kula miaka yote tuko. Bana tuimaka metuko tu. Normalmente ilikuwa ya kuambia wale wa Amerika no mwachane na hawa jamaa baba ndio wanakunywa bangi mwachane nao. Donc ndio habari nilikuwa nayo msabu kulaki na kushe tunaona tena bye bye.